Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya dan kelompok saya akan menjelaskan sebagai ujian tengah manajemen server tentang Activity Directory, DNS, dan User Manager. Pertama kita akan membuat Activity Directory dan DNS. Tapi sebelum itu kita pastikan IP address kita set secara statik. Di status, pilih menu canggih adaptor options. Klik kiri pada Ethernet. Pilih Property. Pilih Internet Protocol Version. Ubah ke setting manual IP address. Isi alamat IP address 10.10.10.2. Subnet mask-nya otomatis terisi, dan default gateway-nya 10.10.10.1. Provider DNS server-nya 10.10.10.2. Lalu klik Advanced. Dan klik OK. Setelah diubah klik OK lagi. Langkah pertama kita pergi ke Service Manager. Pilih menu Manager. Lalu klik pada pilihan Add Roles and Features. Klik Next seterusnya sampai ke pilihan Select Server Roles. Klik centang pada Active Directory Dominant Server. Klik Add Features. Klik centang pada DNS Server, lalu klik Add Features. Klik Next sampai ke instalasi. Lalu klik Install dan tunggu sampai instalasinya selesai. Setelah selesai, klik Close. Pilih lambang ikon peringatan di samping menu Manager. Klik tulisan berwarna biru. Pilih Add a New Forest. Buat root domain name-nya. Dan klik Next. Lalu ke Domain Controller Options. Buatlah password dan confirm password. Lalu klik Next. Next pada DNS Options. Lalu klik kolom The NetBIOS Domain Name. Dan klik Next. Klik Next sampai ke instalasinya. Klik Install. Klik Close. Lalu tunggu sampai server restart ulang. Klik menu Tools. Pilih dan klik DNS. Klik WinIRV438MG4OG. Klik Forward Lookup Zones. Klik nama alamat IP address yang dibuat sebelumnya. Klik kiri pada kolom kosong. Klik New Host. Isi name-nya www. Buat IP address sebelumnya 10.10.10.2. Lalu klik Add Host. Klik OK dan lalu klik Done. Klik kiri pada Reverse Lookup Zones. Klik New Host. Klik Next. Klik Next. Klik Next. Klik Next. Isi pada kolom Network ID 10. 10. Lalu klik Next. Klik Next. Klik Finish. Lalu pilih file 10.10.10 in other ARPA. Klik kiri pilih New Pointer. Klik Browse pada hostname. Klik name-nya. Klik Name Forward Lookup. Pilih name kelompok 1. Klik file www. Klik OK.
Close halaman. Pilih Network Setting. Ubah NAT ke Host Only Adaptor. Klik OK. Masuk ke CMD. Ketik lookup lalu Enter. Default server dan address-nya muncul. Lalu close pada CMD. Klik Tools. Pilih klik Active Directory Users and Computers. Klik Name User Address yang telah dibuat. Klik kiri pada Name User Address. Klik New. Pilih MSDS Hadoun Cincipal Citanitan. Buat name folder admin. Lalu pencet OK. Klik kiri folder admin. Pilih New. Klik User. Isi nama pengguna dan user login name. Lalu klik Next. Centangin pada kolom user cannot change password dan password never expires. Buat password dan confirm password. Lalu klik Next. Klik Next. Pergi ke File Explorer. Pilih This PC, klik kiri New Volume, E. Klik New dan klik Folder. Buat name folder User Storage. Klik kiri pada folder User Storage. Pilih Property. Klik Chaining. Klik Advanced Chaining. Centangin Share This Folder. Klik Permissions. Remove dan klik Add. Buat name pada kolom Enter the names to select. Lalu klik OK. Klik Apply dan klik OK. Klik Apply dan lalu klik OK. Klik Close. Keluar dari halaman File Explorer. Klik kiri pada nama user yang dibuat. Klik Properties. Pilih Profile. Ubah home folder ke Connect. Pilih ROM penyimpanan. Buat name ROM server perangkat. Tambahin name-nya, user storage, di depan username. Klik Apply lalu klik OK. Pergi ke Server Explorer. Klik kiri New Volume, E, dan klik Property. Pilih Chaining. Pilih Customize. Pilih Quota. Centangin Enable Quota Management. Ubah ke LMT Disk Space 2. Buat LMT Disk Space-nya 50 MB dan set warning level-nya 45 MB. Lalu klik Apply dan klik OK. Close semua halaman. Lalu pindah masuk ke Windows Server. Pergi ke Settingan. Pilih Ethernet. Buka Open Network Settings. Ubah NAT ke Host Only Adaptor. Klik OK. Pilih Change Adaptor Options.
Klik kiri Ethernet dan pilih klik Properties. Klik Internet Protocol version 4. Buat IP address 10, 10, 10, 5 subnet mask terisi otomatis. Buat default gateway-nya 10, 10, 10. 1. Buat provider DNS servernya 10, 10, 10. 2. Klik OK. Klik kiri pakai Ethernet dan pilih Enable. Keluar dari halaman setting. Buka File Explorer. Klik kiri pada TIS-PC dan pilih Properties. Scroll ke bawah dan klik renama TIS-PC. Klik Canggih. Ubah komputer name-nya menjadi username. Tambahin domainnya. Klik OK. Masukin name dan password-nya. Klik OK. Lalu close. Tunggu server perangkat restart. Masukkan PIN password. Buka TIS-PC. Browser //10.10.10.2 spasi lalu spasi enter. Buat username dan password yang sudah dibuat. Klik OK. Klik User Storage. Klik kiri dan pilih New. Klik Text Document. Renama Text Document. Klik Up to Desktop. Pindah server. Klik Up to Desktop. Teks dokumen yang direnama tadi telah muncul. Pergi ke New Volume, Klik User Storage. Dan teks dokumen berhasil muncul.